हेलो सागवान जय जगन्नाथ वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समल ब्यारेजर फंक्शन थिला आपण माने भाबछन्ते कि माने कोन पय गुटे गुटे ब्याच मारछन्ते बोली अरे आमे माने हेलु स्कूल रो मातृभारती आउठी आपण मानक पय झालमुड़ आयोजन चलिछि संतो के खाइबे जदी देखिबा संग माने एठी कोन माने केमि जो संस्था कराछि नीलपरी पिंक परी ओहो येले हमर कालिया ठाकुर आसुंदे देखिबा ये केमि मते मन मन गाली करूछि कौ करजुला कौ करजु कौन कौन करजु जे ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲି ସେମାନେ ମତେ ରାଗିକି ଖାଲି ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଇଏ ତ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଥିଲା ମୁଁ କହିବାର ମତେ ଯାହା କହୁଛି କି ନେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିନି ମୁଁ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଚାହା ପିଇଦେଲି ଆଉ ଆମ ମାତୃଭାତୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ବିଡ଼ିକି ମନ ପୁରା ଖୁସି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜବାଜ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଯିବା ଯଶୋଦା ରାଣୀକି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ।